मुसलमान ना डरने वाला है और न किसी की धमकी देने से मुसलमान कभी नहीं डरता है। मुसलमान अगर डरता है तो अल्लाह से डरता है जिसने पैदा किया है, वो ही है पैदा करने वाला, वो ही है जान लेने वाला। और हम किसी से डरने वाले नहीं है और ना डर के हम बात करने वाले हैं। मैं भारतीय मोदी आर्मी की प्रेसिडेंट हूँ JNK यूटी की। मैं अपने बीजेपी लीडरों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बीजेपी को चाहिए कि कश्मीर के अंदर हम सीटें निकालें, JNK में हम इलेक्शन जीते, तो आपको ये हरकतें बंद करनी पड़ेंगी और आपको अपने लीडरों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ। और मोदी जी सोचते हैं कि मेरे हिंदू भाई सोचते हैं कि हमारा जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, ये बाहर जाके सऊदी अरब में या हमारी मुसलमान कंट्री में इसको वहाँ पे इज़्ज़त मिलती है। हमारा मुसलमान हमारे मज़हब में है कि इज़्ज़त दो, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई है, हर एक मज़हब की इज़्ज़त करो। अब मोदी जी बाहर गए, सऊदी अरब में गए, हमारा मुसलमान कंट्री है, वो तो इज़्ज़त करेंगे, पर उसका मतलब नहीं है कि हमारा इज़्ज़त करना और इनको नजायज़ फ़ायदा ही उठाएंगे, उधर से आके हमारे मुसलमानों को परेशान करेंगे। मैं सऊदी अरब वालों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के लोग इस टाइम बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल ठप कर दो उस बिजनेस को। पेट्रोल बंद कर दो, डीजल बंद कर दो। जैसे कि आपने पिछली बार जब ये कोरोना आया था, उस टाइम हमारे ऑक्सीजन हमारे बाहर से सऊदी अरब से भेजा गया। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है, हम सबको बचाने की कोशिश करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक है, सब अल्लाह पैदा करने वाला सब। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मूर्ति पूजा करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इनकी मूर्तियों में कभी सवाल नहीं उठाते हैं। नहीं तो हम इस्लाम में हमें इनके साथ इनको समझाना है, हिंदू भाइयों को समझाना है कि ये पूजा करनी गलत है, मूर्ति पूजा करनी गलत है। हम तो अल्लाह को मानते हैं ना, और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो कभी किसी से डरने वाले नहीं होते हैं। और हमें अल्लाह का साथ है, हम FIR से भी नहीं डरते हैं, अरेस्ट करने से भी नहीं डरते हैं, फांसी देने से भी नहीं डरते हैं। हक की बात करने वाले और हक की बात करते रहेंगे। देखो मैं अपने कश्मीरी मुसलमानों से बार बार मैं उनको नाराज़गी का ये बता रही थी कि मैं उनसे ये नाराज़ हूँ कि हम एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे हैं। हम सब मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। मुसलमान इस टाइम कमज़ोर हो रहा है, क्यों कि हम अलग अलग फिरकों में बढ़ गए हैं। हम सब एक हो जाएंगे। और हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो देखो, अभी देखो शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर है, मुसलमान है, उसको भी आप ये बोल रहे हैं कि ये उग्रवादी है। मैं योगी से पूछना चाहती हूँ कि सबसे बड़े उग्रवादी तू है, दल्ला कहीं का योगी सन्यासी। पहला उग्रवादी वो है जो मस्जिदों पे बैन कर रहा है, जो माइको लगानों पे बैन कर रहा है, नमाज पे बैन कर रहा है। हमारी जो ज़रतें हैं, मौलाना हमारे बड़े बड़े उलमा हैं जो अल्लाह के प्यारे हैं, जिनकी ज़रतों पे जाके हमारे मसले हल होते हैं, उन पे बैन करता है। मैं उस योगी को पूछना चाहती हूँ कि टकले तुझे सियासत करनी है, सही से सियासत कर, ये मजहब की सियासत मत कर। और शाहरुख खान जिसका तू नाम ले रहा है ना, लाखों करोड़ों में उसके फैन हैं, और उसको भी आज उन्होंने बोल दिया कि उग्रवादी है। क्या कहना चाहते हैं बीजेपी वाले? क्यों उग्रवादी सबको बता रहे हैं? उग्रवादी कश्मीर के अंदर जो इन्होंने बनाए, उग्रवादी जो हमारे मिलिटेंट जो मेरे भाई हैं, मुसलमान लड़के, कश्मीरी लड़के, वो भी मजबूर इन्होंने किया उग्रवादी बनने के लिए। जब इन्होंने बार बार टारगेट किया उग्रवादी, वो तो मजबूर है उग्रवादी बनने के लिए, वो तो मजबूर है गन उठाने के लिए। बेरोजगारी देखो कहाँ पे पहुंच गई, बेरोजगार है लड़के, पढ़े लिखे लड़के, इन्हें बेर करके लड़के इस टाइम रेडियो चला रहे हैं, सेब बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। लानत इस पार्टी को पड़े। केजरीवाल ने एक बार बोला था कि लानत इस सियासत को, जो सियासत मजहब पे हो उस सियासत को लानत है। ये सियासत जो है, ये आपको पता है, ये इबादत है। सियासत इबादत है, सियासत इबादत हो, और इन्होंने उसको क्या कर दिया, मजहब पे लाया इन्होंने। आप भी बीजेपी के साथ हो, और कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से उससे मुतनाज़ा बयान है, क्या कुछ जो है आप इस पार्टी से इस्तीफा दोगे? आपका ये भी कहना है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या कुछ कहेंगे? मैं 7 दिन तक, 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ मोदी जी को और बीजेपी वालों को। अगर 7 दिन के अंदर अंदर उसको अरेस्ट किया, उसको नहीं, और भी जो बहुत सारे सन्यासी जो हैं मंदिरों में जो बाहर निकल कर जो उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, हम जामे मस्जिद जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इनको मजहब के ठेकेदार किसी ने नहीं बनाया है। ये अपने मजहब पे कायम रहे, हम अपने मजहब पे कायम है। मूर्ति पूजा करने वालों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मैडम को अरेस्ट करो। और जो इसका साथ दे रहे हैं, हमारे जम्मू का कोई लीडर है, क्या नाम है उसका, कोई कुछ नाम है उसका, मुझे याद नहीं है, उसने भी उसका साथ दिया कि ये अच्छा बोल रही है। मैं अच्छा बोलने वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हमारी इस्लाम की किताब पढ़ी है?
ہم آپ کے ہندو مذہب کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں. ہندو ہمارے بھائی ہیں, سکھ ہمارے بھائی ہیں, ہم سب ایک ہی ہیں. ہم بھائی چارہ رکھنا چاہتے ہیں. پر یہ جب سے بی جے پی آئی ہے 2014 سے, تب سے مسلمانوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہمارے اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہمارے قرآن پاک پہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ 2014 سے مسلمانوں کو بی جے پی جو ہے ٹارگٹ کر رہی ہے, کہیں نہ کہیں آپ بھی اس میں شامل ہو اور آپ بھی جو ہے اس پارٹی میں ہیں, آپ کئی سالوں سے جو ہے اس پارٹی کا ہاتھ تھاما ہے, تو کیا کچھ کہیں گے اس پارٹی میں رہ کر جو ہے آج آپ ان کی مخالف؟ دیکھو میں سچ بات بول رہی ہوں, میں کوئی ان کے خلاف نہیں بول رہی ہوں, میں وہ بول رہی ہوں جو حقیقت ہے, میں وہ بتا رہی ہوں جو سچ ہے. کیوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی اس کی سرکشا بڑھا دی ان چوروں نے. مودی نے کیوں اس کی سرکشا بڑھائی؟ اور ہم انسان نہیں ہے جو ہم ملٹنسی میں گھومتے ہیں. مجھے پتا ہے, مجھے ملٹن کوئی بھی میرے ساتھ کوئی نہیں چھیڑے گا. میں سچ کی بات کرتی ہوں, میں حق کی بات کرتی ہوں, میں بے روزگاروں کی بات کرتی ہوں, میں یوتھ کی بات کرتی ہوں, میں مہنگائی کی بات کرتی ہوں, میں ظلم کی بات کر رہی ہوں. ظلم کو ہٹانے کے لیے ہم کو سب کو ایک ہونا پڑے گا. مسلمان اتنا کمزور نہیں ہے جتنا بی جے پی مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہی ہے. گلے لگانے سے مسلمانوں کا ایسا کچھ کام نہیں ہوگا. میں بی جے پی میں اس لیے ہوں کہ میں نے سوچا لوگوں کا کام ہوگا, یہ اچھی پارٹی بنے گی. نمبر 1 پہ اس ٹائم ہماری پارٹی ہے, اور اس پارٹی کو انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کے نام کو بدنام کر دیا مودی نے. اب اٹل بہاری واجپئی کی سیاست کو بدنام کر دیا بی جے پی لیڈروں نے. پارٹی کسی کے باپ کی نہیں ہے, نہ پارٹی مودی کے باپ کی ہے, نہ پارٹی امت شاہ کے باپ کی ہے, نہ پارٹی رویندر رینا کی باپ کی ہے. پارٹی سب کی ہوتی ہے, پارٹی میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں پارٹی میں بی جے پی میں ہوں تو یہ جو بولیں گے ہم وہی کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پر میں یہ بول رہی ہوں, جو میڈم مورتی پوجا کرنے والی, مندروں میں جانے والی, جس کو قرآن کے بارے میں پتہ نہیں ہے, جس کو حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہے, وہ میڈم ٹارگٹ کر رہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہے. اس دلی کو پھانسی ملنی چاہیے, اس کو پھانسی ملنی چاہیے. ہم تب تک انتظار کریں گے جب تک مودی جی اس کو جیل میں نہیں بھیجیں گے. اس کے بعد ہم اگر جیل میں بھیجیں گے تو ٹھیک, نہیں بھیجیں گے ہم استعفیٰ دیں گے. جتنے بھی لیڈر ہمارے کشمیر کے اندر ہیں, میں سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بی جے پی سے استعفیٰ دو, بی جے پی کو بائیکاٹ کرو. بی جے پی کے جو بھی بزنس مین چل رہی باہر, ہماری مسلمان کنٹری میں ان کی بزنس چل رہی ہے, ان کے لوگ وہاں بیٹھے. پر ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. کوئی بھی مذہب کا ہمارے مسلمان کنٹری میں رہ سکتا ہے, بزنس کر سکتا ہے, پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے نجائز فائدہ اٹھائیں گے. ہم کیا ڈرتے ہیں ان سے؟ مسلمان کیا ڈرے گا ان سے؟ اگروادی سب کو بتا دیتے, سب کو دیش دروہی بتا دیتے. یہ کیا بی جے پی ٹھیک ہے؟ آر ایس ایس والے چڈی پہننے والے ٹھیک ہیں؟ جو چڈی پہن کے جو اپنے وطن کے خلاف ہیں, جو اپنے ہندوستان کے خلاف ہیں, انہوں نے کب آر ایس ایس والوں نے کب دیا؟ مجھے یہ بتاؤ. وہ چڈی پہن کے وہ جو دھرم کی باتیں کرتے ہیں, مجھے یہ بولو کہ آزادی میں ان کا کوئی رول ہے؟ آزادی میں اگر رول نبھایا مسلمان نے نبھایا, مغلوں نے نبھایا. اور آج یہ آگے ٹکلے اور یہ آدھے اندھے لولے آدھے ٹکلے, تو یہ آگے سیاست کرنے کے لیے جن ان پڑھوں جہلوں کو پتہ بھی نہیں ہے ہم کیا بول رہے ہیں, ہم کس کے مذہب کے خلاف بول رہے ہیں. ہمارے قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں, اگر ہم پڑھیں گے تو میں یہ بولتی ہوں کہ ان آیتوں کا اتنا پاورفل ہے, ہماری آیتیں اتنی اثر والی ہیں کہ یہ سب مٹ جائیں گے. اسلام کے ساتھ چھیڑنے والے وہ خود مٹ گئے, اور اسلام نہیں مٹا, اسلام کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. یہ میں بتا رہی ہوں, اور میری بات نوٹ کر کے رکھنا. اگر مجھے اریسٹ کریں گے میں تیار ہوں, اگر مجھے ماریں گے میں تیار ہوں, پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کریں گے. کوئی بھی مسلمان نہیں برداشت کرے گا, چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے. ہم پھر بھی مسلمان ہیں, ہم پھر بھی کلمہ پڑھنے والے, مورتی پوجا کرنے والے نہیں ہیں. مورتی پوجا کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ سیمنٹ کی مورتی ہے, آپ اس کی پوجا کرتے ہو, ہم پھر بھی کچھ نہیں کہتے ہیں. کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے, یہ ہمارے اللہ نے آپ کو بنایا ہے, ہم کو بھی بنایا ہے. ہم مذہب پہ کوئی ٹارگٹ نہیں کریں گے, اور مذہب کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے, اور نہ مسلمان کبھی کسی مذہب کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ ہماری خاصیت ہے, یہ ہمارے اخلاق ہے. یہ بد اخلاق لوگ ہیں بی جے پی میں بیٹھے ہوئے, سنیاسی بیٹھے ہوئے, عورتیں بیٹھی ہوئی, جو عورتیں بار بار چلا کے بولتی ہیں شاہ رخ خان کو یہ اگروادی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, شاہ رخ خان کب اگروادی بن گیا؟ ہندوستان میں جو اس ٹائم اتنا ہائی لیٹ اور اتنی فلمیں بنائی ہیں اور لاکھوں کروڑوں میں اس کے فین ہیں, مجھے یہ بتاؤ یہ سب کو اگروادی بولتے ہیں. کیا کہنا چاہتی ہے بی جے پی؟ کیوں نہیں مودی جی ان پہ کارروائی کر رہے ہیں؟ میں مودی جی سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ ان کے اوپر کارروائی کب کرو گے, کب آپ سامنے آؤ گے؟ کیوں آپ چپ کر کے بیٹھے ہو؟ جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ بہت سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ہندو بھائی ہمارے. میں ان ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں, آشیش کوہلی کو تو سیاست کرنی ہے نا. میں بار بار یہی بولتی ہوں کہ انہوں نے مائکوں پہ بھی سوال اٹھائے, ہمارے قرآن پاک پہ سوال اٹھائے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب برداشت کریں گے, مسجد کی بھی بات برداشت کریں گے. پریشان ہے مسلمان, لڑکیاں پریشان ہیں, ہمارے مدرسوں پہ سوال اٹھایا جاتا ہے, ہمارے اسکولوں پہ سوال اٹھایا جاتا ہے, جن گن من ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. کشمیر کے لوگوں سے کہتی ہوں بغیر تو
बगैर कश्मीरियों स्कूलों में देखो, हमारे स्कूलों में कहीं हमारे कुरान पाक को हटाकर तो कहीं गीता तो नहीं पढ़ाई जाती है। उधर ध्यान रखो, अपने मजहब के ऊपर ध्यान रखो, पैसे को छोड़ो, पैसे को लानत मारो। पैसा आज बीजेपी के पास है, कल हमारे पास होगा। कल जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तब ये कुत्ते की तरह छुपेंगे, हमें मत जेल में डालेंगे। आज ये सवाल उठा रहे हैं, 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, कभी मजहब को टारगेट नहीं किया। हमारे कश्मीर के जो लीडर हैं, कभी मजहब के ऊपर हमने, मुसलमान लीडर ने कभी हिंदू मजहब को टारगेट नहीं किया। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, अपने कश्मीर के लीडरों से, चोरों से, कुत्तों से, मैं बोलती हूँ डॉक्टर फारूक उमर अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती से, कि इन बीजेपी वालों की, जो आपने बीजेपी को लाया, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को लाया कश्मीर के अंदर, कश्मीर को बर्बाद करने में जो हाथ है वो हाली महबूबा मुफ्ती का है। मैं उस महबूबा मुफ्ती से यह कहना चाहती हूँ, अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए बेचारे गरीबों का खून मत बहाओ, मिलिटेंसी का बढ़ावा मत दो, जो पत्थर मार रहे हैं उनका मत बढ़ावा दो, क्योंकि वो भी हमारे नौजवान बच्चे, वो भी हमारे भाई है। उनको हम मारने के लिए कितना खुश हो जाते हैं, आज फलाने ने पत्थर मारा वो मर गया, आज फलाने ने बंदूक चलाई वो मर गया। क्यों उठाए उसने बंदूक, क्या वजह है? ये हमारे लीडरों की कमजोरी है, ये हमारे कश्मीर के लीडरों की कमजोरी है। वो इधर आते थे जनमन गना पढ़ते, उधर जाते थे अल्लाह अल्लाह अकबर करते। कश्मीरियों, मेरे मुसलमान जो है ना, मैं उनको बार बार यही कहती हूँ, हम पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, पूरी कंट्री में घूमेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, ये किसी के बाप का नहीं है, ये मोदी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये योगी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये उन सन्यासियों के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है, सब मजहबों का हिंदुस्तान। FIR लगाओगे क्यों, किस बात पे? जेल में भी जाने के लिए, जेल में भी इंसान रहते हैं। आप मुझे ये बोलो, जिसने भी हक के लिए बात की उसको इन्होंने FIR लगाया। मुझे ये बताओ कि ये जो मैडम इस टाइम सरेआम घूम रही है, जिसकी सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, मैं उन सपोर्टरों को भी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो उसके तारियों के बाहर हमारी जो मुसलमान कंट्री हैं वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करें। बर्मा के मुसलमान यहाँ से निकाल दिए, उनके बच्चे रो रहे हैं, वो परेशान है, उनकी बीवियां रो रही है। ये हिंदुस्तान किसी का बाप थोड़ी है, ये मोदी सरकार में है, उसका मतलब क्या है कि मुसलमानों को परेशान करेगा? यहाँ कोई भी रह सकता है, चाहे वो बर्मा का हो, चाहे वो बाहर का हो। मैं अपनी कंट्रियों, मुसलमान कंट्रियों से यही कहना चाहती हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ उनसे कि ये जो हमारे जहाँ जाके वहाँ बिजनेस करते हैं हिंदुस्तानी, इनके ऊपर भी रोक लगाओ, क्योंकि जब तक ये सुधरेंगे नहीं बीजेपी वाले, जब तक ये अपने बयानों को वापस नहीं लेंगे, जब तक ये मजहब की सियासत नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनकी हर बिजनेस में ठप कर दो। इनके बिजनेस बाहर हमारी मुसलमान कंट्री में नहीं चलनी चाहिए। पेट्रोल डीजल भी बंद होना चाहिए हिंदुस्तान में, ताकि इनको पता चले कि मुसलमान कंट्री से कौन सी नमत आ रही थी, किसके लिए हम यहाँ पे। और झोली फैला के जाता है मोदी हमारे देशों में भीख मांगने के लिए। मैं मोदी से कहना चाहती हूँ, भीख मांगना तुझे बहुत आसान लगता है ना, 10 करोड़ वाले सूट पहनने वाले PM, 10 करोड़ वाले सूट पहनने वाला, ये गरीबों का हक है, ये गरीबों का खून है। ये पैसा जो इनके पास टैक्स आ रहा है, ये जो GST लगा रहे हैं, ये सब गरीबों का पैसा है, ये किसी इनके मोदी के बाप का पैसा नहीं है। मोदी तो एक चाय बेचने वाला था, अब PM बन गया, उसका मतलब क्या? ये लोगों को ये अपने गुंडागर्दी पे देखे ना, ये एक RSS की चड्डी पहन के घूम रहा था, एक चड्डी पहनने वाला, एक मूर्ति पूजा वाला, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करने वाला, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जब मैं अपने मुसलमान कंट्री से कहना चाहती हूँ कि मोदी को भी फांसी दे दो।